قال النووي رحمه الله عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، أي قليل المال، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهم من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن إحسان المرأة إلى زوجها بالصدقة عليه إذا كان زوجها قليل المال، وأن تكون صدقتها على زوجها، فإنها بذلك تجمع بين أمرين: أجر القرابة وأجر الصداقة. بينما لو كانت الصدقة إلى إنسان بعيد فإنها تكسب أجر الصدقة فقط، لكن إذا كان على زوج أو على أحد قريب فإنها تجمع بين أجر القرابة وأجر الصداقة. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق عليه أن يفكر في ذوي الحاجة من قرابته، فيحرص على سد حاجتهم من أخوال أو أعمام أو غير ذلك من القرابة ممن يعرف أنهم ذوي حاجة، فيكون بذلك قد جمع بين أمرين أو حصل أجرين: أجر القرابة وأجر الصدقة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء وحثهن على الصدقة ولو من الحلي، فكرت زوجة عبد الله بن مسعود هذا التفكير أن تكون صدقتها على زوجها، لكنها أرادت أن تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فسألته بواسطة بلال رضي الله عنه، فكان الجواب لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Zainab Ats-Tsaqafiyah, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan radhiyallahu taala anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna." Wahai para wanita, hendaknya kalian bersedekah meskipun dari perhiasan kalian. Maka kata istri Abdullah bin Mas'ud, Zainab, dia berkata, aku pun pergi pulang menuju suamiku Abdullah bin Mas'ud, dan aku berkata kepadanya, sungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang kekurangan, yaitu miskin, dan sungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk bersedekah. Maka hendaknya kau pergi menemui Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi SAW, apakah kalau aku bersedekah kepada engkau wahai suamiku, maka sudah cukup bagiku? Kalau ternyata tidak cukup, maka aku akan memberi sedekah kau ini kepada selain engkau.
Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, balik tihi anti. Engkaulah yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantolaktu. Maka Zainab pun pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tatkala beliau sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapati ada seorang wanita dari kaum Ansar yang juga pertanyaannya sama. Ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalau dia bersedekah kepada suaminya yang miskin, maka sudah cukup baginya. Dan kata Zainab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki haibah, yaitu memiliki karisma, sehingga disegani oleh para sahabat dan para sahabiat. Maka keluarlah Bilal. Akhirnya kami pun berkata kepada Bilal, wahai Bilal, datangilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada dua orang wanita menunggu di pintu, ingin bertanya kepada engkau. Pertanyaannya, apakah sedekah yang kita keluarkan untuk suami-suami kita itu cukup bagi kita? Demikian juga sedekah yang kita keluarkan untuk anak-anak yatim yang di bawah naungan kita. Dan jangan kau kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa kami. Maka masuklah Bilal menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan mereka berdua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man huma?" Siapa mereka berdua tersebut? Maka kata Bilal, "Imra'atun minal Ansar wa Zainab." Salah satunya adalah seorang wanita dari kaum Ansar dan yang keduanya adalah Zainab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyuz zayani bi hiya?" Zainab yang mana? Ya, kita tahu bahwasanya banyak wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Zainab. Zainab yang mana? Maka kata Bilal radhiyallahu taala anhu, imra'atu Abdullah, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lahuma ajrani, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Bagi mereka berdua yang bersedekah kepada suami mereka, mereka akan mendapatkan dua pahala. Pahala kekerabatan, yaitu pahala silaturahmi, dan pahala sedekah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menceritakan tentang ya seorang wanita yang ingin bersedekah kepada suaminya yang miskin. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seorang wanita yang bersedekah kepada suaminya yang miskin, maka dia akan meraih dua ganjaran pahala. Yang pertama adalah pahala menyambung silaturahmi, menyambung kekerabatan. Yang kedua adalah pahala bersedekah. Berbeda jika seorang memberi sedekah kepada seorang lelaki atau seorang manusia yang jauh dari bukan kerabatnya, maka dia hanya mendapatkan satu pahala saja, itu pahala sedekah. Adapun pahala kekerabatan, pahala silaturahmi tidak akan dia dapatkan. Hadis ini bisa kita mengambil faedah dari hadis ini, yaitu bahwasanya seorang jika ingin bersedekah, hendaknya dia memikirkan terlebih dahulu tentang karib kerabatnya yang membutuhkan. Ya, coba dia ingat-ingat, apakah paman-pamannya dalam keadaan sulit, om-omnya dalam keadaan sulit, bibi-bibinya dalam keadaan sulit, kakak-kakaknya, adik-adiknya. Dia pikirkan, apakah mereka dalam keadaan sulit. Ya. Jadi jika dia ingin bersedekah, dahulukan untuk bersedekah kepada karib kerabatnya. Kenapa? Jika dia bersedekah kepada karib kerabatnya, maka dia akan mengumpulkan dua kebaikan, dua pahala, dua ganjaran. Yang pertama adalah ganjaran menyambung silaturahmi, dan yang kedua adalah ganjaran sedekah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala memerintahkan dan memotivasi para sahabiat, para wanita di zaman beliau untuk bersedekah, maka Zainab yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut berpikir, dia olah otaknya, dia pikir siapa yang harus dia kasih sedekah. Ternyata dia ingat bahwasanya suaminya ya dalam keadaan miskin. Maka dia ingin memberi sedekah kepada suaminya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seorang wanita yang bersedekah kepada suaminya yang miskin, maka dia akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala bersedekah dan pahala silaturahmi.